तर गुड मॉर्निंग गायज. आयची सकाळी तुमकां गुड मॉर्निंग बरी. आणि आज सकाळी पळय ताती घालून कॅप्सिकम आणि ओनियन घालून बेश्टी अशी हें केला किसमूर अशी आणि वच बरोबर खबूस. आतां खावन हांव भायर सरपाचो. मातशी गाडी साफ करपा जाय मागीर बेगीन. आनी बेगीन 5:30 उठलो हांव आनी आतां जावं 6:30 च्या करून पिवन आतां हांव 6:30 म्हळ्यार भायर कशें सरपा जाय भायर वचपा जाय. आनी मागीर गाडी सगळी रेडी करून मागीर येवन परत जाल्यार परत ब्रेकफास्ट करूं जाय. चला तर काम सकाळ फुडें गल्फा अशें बेगीन आसता एक फुडें. ओके, कोणाक गल्फा येवपा जाय ते चिंता बेगीन बी उठपा पडटा, लेट बी न्हू सगळें. ओके, बरें हांव तो सद्या ब्रेकफास्ट करून भायर सरपा पळयता, मागीर मेळटा. तुम्ही पळोवपाक शकता अजून पण चंद्र पळय कितलो डार्क आहा पळय. अजून चंद्र आहा पळय वयर. आनी हांव सकाळ फुडें 6:30 जाली आनी हांगा सनरायज बी जालो एक सायडीसान सनरायज, एक सायडीसान अजून चंद्र तो तसो आहा वयर. पळय चंद्र तसो आहा आनी हांगा सनरायज पळोवपाक शकता. गल्फा बेगीन जाता दिसता सनरायज. सांग तांबडे जावन आहा ते पळय पळोवपाक शकता. आनी जालें 6:30 आनी आतां वयता हांव गाडी क्लीन करपा. थंय बेगीन चल बरें तर मेळया मागीर. गाडी स्टार्ट मारून दवरली. तो फ्रेंड्स पळोवपाक शकता तुमी सनरायज कितलो मस्त जाल्लो आहा. आनी आयज सनरायज जोरात वयर येयला आनी वत बी बरें आहा मातशें. आनी चला तर आमी काम करया पयलीं, मागीर मेळटा तुमकां. انا فهمت مساعد الحوار. ايوه يعني تعرف تخلي المعود تتكلم معه. फ्रेंड्स पळोवपाक शकता तुमी हे पळय हांवें अंडा फ्राय केला आनी हो खबूस, हो दुसरो खबूस घेवन येयला आतां येताना. आनी आतां हांव ब्रेकफास्ट करता, च्या ही ब्लॅक टी. आनी आतां जाले हांगा 10:30. तर पयलीं हांव ब्रेकफास्ट करता, मागीर मेळटा तुमकां. बरें तर बाय.